E pa, draga gospodo, dragi prijatelji, hvala što ste došli i što podržavate ovaj egregor teslijanski koji iz evo malog Beograda i malog naroda srpskog, možda i najmanjeg na svetu, kada se gleda u svest. Kad se gleda svest, vrlo je sužena. Ali ona jedna linija, ta teslijanska vrata su otškrinuta u stvari za to da ceo narod dođe na jedan nivo svesti kolektivne koji je planetaran i iznad svih ostalih. To ja zovem novi svetski srpski poredak zbog Tesle i zbog njegovih proročanstava koja su u stvari toliko precizna da, kažem, kad se uporede i sa Nostradamusom i sa otkrovenjem Ivana Bogoslova i sa čuvenim našim kremanskim proročanstvom, to su sve mutne priče prema onome što je Tesla 900. prorekao za našu civilizaciju koja danas apsolutno postoji kao planetarna. To je informaciona tehnološka civilizacija u kojoj on ugradio niz svojih patenata, između ostalog i glavni patent osnovni robotike daljinskog upravljanja. Bez daljinskog upravljanja, bez ponovljene reakcije na isti stimulans, vi nemate uopšte robote, nemate veštačku inteligenciju, nemate ni kompjuter, nemate ništa, osim sebe. Tako da, hoću da kažem da danas možemo reći da je, evo, jedna velika zemlja, Amerika, prepustila moć, vrhunsku moć, to je dakle vojna i finansijska moć, teslijancima. John Trump je rođeni stric Donalda Trumpa koji je iz Tesline sobe 1943. godine dobio ne samo sve A3 formata tehničke crteže u ogromnim metalnim ormanima, kojih je bilo 4. Zatim je dobio iz garderobe sve prototipove, modele s kojima je Tesla, gde ima vrlo zanimljivih modela za možda i komunikaciju sa dušama odvojenih od tela, o čemu govori njegov poslednji intervju za New York Times iz 1941. godine, koji navodi, sigurno ste gledali taj film, Tajna Nikole Tesle, Krsta Papić na samom početku. Tako počinje film Tesla u hotelskoj sobi, novinar ga intervjuše, to je zaista pravi intervju, nije to dramaturška intervencija. I, dakle, John Trump inače jako voleo Donalda i u stvari on ga je, kako bih rekao, zadojio teslijanskom idejom. Zbog čega on sada uzeo Ilona Maska za glavnog čoveka kome je na čelu ugravirano Tesla, koji u stvari svoju svetsku karijeru napravio pod tim znakom. Mislim, simbolički. To novac, to sve druga priča. Nego se radi u stvari o orijentaciji civilizacije. Dakle, nove civilizacije planetarnog tipa koju sad mi nazivamo Teslijana, zato što će da uključi i ženski faktor, ne može samo bude muška civilizacija, jer u stvari ono što će biti je... Tesla bio Tesla automobilski model za 31. godine. Onda je mogu da govorimo o Baš da sam čuo, nisam dobro čuo. Šta kažete za Maska? Maskov, kako to je, Tesla automobil, jel? Nema nikakve veze sa Teslinim automobilom. Nema veze, to je politička stvar. Kakav Teslin automobil? Teslin automobil ćemo mi da napravimo. Evo ga, inženjer Marjanović, to ćemo mi da radimo sad u institutu. Nema veze, to je najobičniji elektromobil sa ovim super kondenzatorima i litijumskim baterijama, nema to veze. To je okej, ali je bitno da je danas zbog Ilona Maska i poslednji čovek na svetu čuo za Teslu. Eto, jer svi voze auto, pa je onda zbog toga je on bitan. A bitan je i zbog sad orijentacije u stvari svetske civilizacije. Jer, pazite, imate Narendra Modija, koji je predsjednik vlade Indije, koji je Vivekanandin sledbenik, a idemo u Indiju sad, Goran Marjanović i ja idemo u Indiju na svetsku konferenciju o energiji koju pravi ko? Organizuje Tesla Vivekananda fondacija, odnosno Vivekananda Tesla, pošto tako su je nazvali. Zašto? Zato što je za Indiju Tesla jedini zapadni naučnik koji ima spiritualni stepen. Ovo drugo ja ih zovem veka majstori. Ovo drugo su
Razumete šta hoću da kažem? Svi su oni što su pravili atomsku bombu. Pa da li su razmislili oni o kosmičkom moralu kad su pravili atomsku bombu? Pa nisu. Pogledajte biografije i Roberta Oppenheimera i Fermija i kako su ih završili i kakve su to sve u stvari tragedije. A imamo jednog sveca nasuprot tome koji je sve svoje bazirao na teoriji etra. To je Tesla. Tako da hoću da kažem, Indija i Amerika su otvoreno teslijanske države. Imaće taj program. To je gotova stvar. Osim toga, pored Ilona Maska, prvi njegov saradnik je Indus. Da ste to primetili. Ovo je što će da ukine FBI, 1,5 miliona njih da otpusti i tako dalje. Mislim, sad je, zašto ovo sve govorim? Zato što postoji prvo, naravno, kauzalni nivo uzroka i posljedice, to je nivo samih zakona, pa ide mentalni nivo, pa ide astralni, pa ide etarski, pa ide fizički plan. Ovo je sad već fizički plan. Goran i ja kad smo se upoznali, a to je pre 30 godina, mi smo isto ovo pričali, ali okolina, s kim, šta? Nikom ne smeš da pomešaš, ma neće da slušaju kao gluposti. Međutim, mic, evo ga sada, u stvari vidite da kao vrhovna vlast svetskih država. A da ne govorim da je Rusija totalno za Teslu. Mislim, naročito njihova vojna tehnologija. Pa ovaj Lazanski pokojni, on je bio u tom Teslijanskom institutu u ovom Bajonkuru u Kazahstanu, odakle se lansiraju njihovi brodovi, koji je radio isključivo samo Teslina otkrića, da ne kažem pronalaske. Nije on izgubio novčanik u parku pa ga našao, nego je otkrio naučni zakon. To je nešto drugo. I hoću da kažem, možemo reći da je najmanje svesna naša sredina svega toga. Mi u stvari sada bi trebali da imamo i Teslini. To ćemo sve mi da napravimo, nezavisno od države i to. Pa kad ko neće, šta ćemo, nego važno je ko hoće. I to ćemo da sad sprovedemo zajedno sa Indijom, zajedno sa Amerikom, zajedno sa Rusijom i zajedno sa Kinom. Jedini ko se neće u to uključiti, izgleda da su Akademija nauka Srbija. Mislim, takva je situacija, šta da radimo. Ali nije bitno. Važno je da to postoji i da se to proširi kao svetski egregor. E sad, šta je u stvari algoritam? Znači, algoritam to je način kojim se dolazi do cilja. Šta je algoritam teslijanske civilizacije? Pa pre svega slobodna energija. To je sad povezano s ovim što vi kažete, gospodine, da Maskov auto nije Teslina tehnologija, pa to je tačno. Teslina tehnologija je crpljenje energije etra. Sad kako? Da li je to neki deo sunčevog spektra? Da li je deo vibracija samog geofizičkog sistema Zemlje i tako dalje? To ćemo da ispitamo sve. Ali u svakom slučaju slobodna energija, to je prvi zadatak. Drugi zadatak koji se postavlja kao vrlo ozbiljan, to je da se algoritmi koji se ugrađuju u veštačku inteligenciju prilagode kosmičkom moralu, ne ljudskim potrebama, ne ljudskim interesima, ne komercijalnim zahtevima, pa to je van pameti potpuno, nego kosmičkom moralu, znači da se cela nauka uzdigne na nivo shvatanja metafizike fizičkog sveta, dakle s prirode samih fizičkih zakona. I to ćemo da uradimo. I kada to bude, a to je trenutak kada će vojni budžeti da se prebace na veštačku inteligenciju. Radi se o trilionima evra. Recimo, mislim, ne znam da znate, Amerika ima 800 vojnih baza po svetu. 800. Trilioni novca. To je ovo što je rekao Trump, da trilioni novca idu, ne zna se kako i šta. Ukidaju se sve te vojne baze i posle toga će taj novac da ide na veštačku inteligenciju. Imaćemo kompletno čovečanstvo oslobođeno rada za egzistenciju. Mislim, to je nešto što je poželjno valjda svakome. Tako da je to taj novi skok, to je fazni skok u stvari u evoluciji ljudske vrste, kompletno ljudske vrste. I to je sada počelo, kažem, tek sada su Tesline ideje. On je sam rekao, ja radim za budućnost za 100 godina. 100 godina je prošlo i evo sada to dolazi na fizički plan. Mislim, sad će početi sve to da se u stvari dešava. Prema tome, prenos ljudskog rada za egzistenciju
veštačku inteligenciju, ali sa pametnim i dobrim algoritmima, ne sa algoritmima za destrukciju. Pa do sad je u istoriji čovečanstva svako naučno otkriće iskorišćeno da se pravi oružje i da se ubijaju ljudi. Pa to je mrkli mrak. Mislim, zašto? Ili da se pravi profit koji je opet povezan naravno sa porobljavanjem ljudi i nasiljem i destrukcijom. Pa to mora da se promeni. To je algoritam civilizacije Teslijana. Znači, slobodna energija, zatim prenos ljudskog rada na veštačku inteligenciju, ali u skladu sa kosmičkim moralom. A kosmički moral je šta? To su sami zakoni prirode i zakoni fizike koji su neprekršivi jer su dati od nama nepoznatog tvorca. Nismo još otkrili ko je napravio kosmos, ali proučavamo njegovo delo i time se bavi nauka. I ono što je nauka utvrdila kao prirodni zakon, to je nepromenljivo. To je ili zakon fizike. To mi ne možemo da kršimo. Možemo da shvatimo zakon, pa onda da nas to oslobodi dejstva zakona u smislu automatskog dejstva, pa da onda koristimo pozitivnu posljedicu. To da, ali onda mora da postoji viša svest, mora da postoji jedna ozbiljna nauka koja će imati spiritualni nivo. I to je razlog zašto uopšte idemo u Indiju i zašto se sve ovo radi. Da se susretnu nauka i spiritualnost, a to je ovo, to je susret Vivekanande i Tesle iz 1893. pa 96. i tako dalje do danas. I sad u stvari, kako bih rekao, imamo podršku jednog vrlo ozbiljnog kruga ljudi, između ostalog i same Ramakrišnine misije, a evo, desilo se da je premijer Narendra Modi u stvari sledbenik Vivekanande. I on kad govori o Tesli, on čovjek ustane. A imate na internetu njegov govor o Tesli, pa vidite. Ja ne znam da li naš premijer zna ko je Tesla uopšte. Zna da je otkrio struju, mislim. I tako dalje. Ali, vidite da to je dakle sam algoritam. Onda pod 3, što je vrlo važno, osnovno je da se uđe i to na spiritualni način, na pravi način, ne kako to radi CERN. CERN radi sve destruktivno i ceo standardni model čestica od 450 čestica je dobijen razbijanjem atomskog jezgra. Šta ima da razbijamo atomsko jezgro? Hajmo da vidimo kako iz svetlosnog etra nastaje elektron, nastaje proton, nastaje neutron. Neutron, kad napravimo proton, onda smo već napravili neutron, jer to je elektron plus proton, to vam je neutron. I mi možemo bilo koji element Mendeljevog sistema direktno da sintetišemo iz svetlosti. Šta će rudnici, niti nam treba konverzija energije koja u stvari prlja okolinu, zagađuje, niti će nam trebati bilo kakav oblik kopanja ili rada. Pa mi moramo dići svest fundamentalnih nauka na nivo na kom je on inspirisan Teslom kao čovekom koji je to sve dalekovido zapravo preko rezonantne tehnologije i rezonance kao osnove sinhroniciteta zapravo predvideo. I to predvideo vrlo precizno. I na kraju krajeva nije čudno da njegovo ime danas se sve više citira. To je jedan kolektivni sinhronicitet, u stvari podsvesnog tipa, na nivou cele planete. I to je nešto što pokazuje meni da neće propasti civilizacija, nego da ćemo uspeti ovoga puta, jedno 5-6 prošlih puta nismo uspeli, da nadvladamo destruktivne sile konstruktivnom interferencijom sa univerzumom i pre svega uzdizanjem svesti. Slobodna energija, znači veštačka inteligencija sa pravim algoritmima i sinteza direktno elektrona, protona i neutrona, dakle materije. Jer šta je materija? To je složeni pojam koji se sastoji iz internog vremena, iz mase, odnosno interno vreme, prostor, masa i energija. I to sve zajedno je materija. Pa nije to tako komplikovano. Jeste vrlo kad se pere novac kao što se pere u CERN-u, onda ništa nije jasno i onda se lažiraju Nobelove nagrade i onda cela nauka stoji. A s druge strane imate Teslin put, bolji od kvantne mehanike i bolji od relativizma, koji je ovde utamničen u muzeju. 37.000 dokumenata stoji. Čovječe, to je fundamentalna osnova potpuno ne nove fizike, nego novog čovečanstva. Između ostalih
između ostalih ja čitao svojim očima kako se zaustavlja radioaktivni raspad radijuma i izotopa urana. Na primjer, Tesla je i to, pošto on je bio protiv, kao što znate, cepanja atomskog jezgra, imaju potpuno drugu koncepciju atoma i zato što je radio na teoriji etra. Sve svoje eksperimente bazirao. I na kraju tog algoritma jeste kontrola vremenske koordinacije bioloških i fizičkih objekata, vremenska mašina. To je algoritam teslijanske civilizacije, zato pravimo institut, zato idemo u Indiju i to je program koji ćemo da sprovedemo. Hvala. Gorančić, napred. Hvala. Pre nego što počnem, ja sam zamoljen da vam prenesem jednu tužnu vest. Mi smo ovdje slušali predavanje Bojana Dimitrijevića vezano za delo Save Cupića. Pa ako se sećate, gospodin Sava Cupić je nedavno umro. Hvala gospođi Brankici za ovu informaciju. Šta da radim? Otišao je na onu stranu. Neka mu je laka zemlja i slavom. Mi ćemo malo, čuli smo iz predavanja doktora Abramovića naše ciljeve i namere, ali mislim da je to izuzetno bitno za ovu našu civilizaciju, za sve nas, ne samo nas ovdje u Srbiji, nego bukvalno za ceo svet, jer se nalazimo na oštrici noža kada zaista postoji realna mogućnost da završimo kao i ovih prethodnih nekoliko civilizacija. Nadam se da se to neće desiti. Tesline tehnologije etarske su sigurno rešenje, saglasno, harmonizovano sa strukturom prirode i tvorca, koje nam omogućuje prosperitet i napredak, ali na jedan drugačiji način koji je potpuno bezbedan za biostrukture, nema nikakvih nuz efekata kao što to recimo ima moderna tehnologija koja zaista veoma, veoma loše i štetno utiče na sve biostrukture, odnosno čoveka. Ključni element koji će nam pomoći u realizaciji svih tih ideja je naravno ono što je naša nauka izbacila, nažalost, svojim brzopletom nekom odlukom, a to je izbacivanje etra i pojednostavljivanje Maxwellovih jednačina, čime je taj pravi Tesla, taj veliki Tesla, koji nam je ostao prilično nepoznat, od Colorado Springsa pa do njegove smrti, njegovo delo je zapravo ono što je osnov naših budućih tehnologija. Etar kao fenomen je nastao kao termin tek kod starih Grka, tako da ga ne možemo naći u drevnim spisima, vedskim ili nekim drugim. Oni koriste neku drugu terminologiju. Međutim, mi smo nekako se vezali za taj termin, ali moramo znati da etar kao fenomen nikako ne možemo poistovetiti sa fenomenom akaša, što možemo često naći u literaturi, jer prevodioci kada prevode drevne vedske spise, gdje god nađu pojam akaša, oni to prevedu rečju etar, što nije korektno jer su to različiti supstrati, različiti fenomeni, različitih parametara i osobina. Evo da se prisjetimo priče o etru, to je supstanca koja ispunjava univerzum i zapravo izvorno značenje čistili svež vazduh, odnosno bistro nebo. Smatralo se da je to esencija koja ispunjava prostor u kojem su živjeli bogovi, koji su oni udisali analogno vazduhu koji su udisali smrtnici. Sjećamo se priče o periodnom sistemu elemenata, gde je Mendeljev napravio, na njegovom spomeniku je ukasana malo drugačija tabela od one koju mi učimo u školi. Ta tabela, ovi plemeniti gasovi su sa desne strane prebačeni levo, a ispred prvog reda, iznad prvog reda je dodata još jedna kolona. Nulta kolona i nulti red, gde je taj nulti element Newton nazvao Newtonijem u čast besmrtnog Newtona, a zapravo je to etar, najvažniji, najbrži element prirode. Suština nerazumevanja Tesle je zapravo u tome što prema zvaničnoj nauci elektromagnetni talosi propagiraju samostalno, bez potrebe za materijalnim medijumom kao svojim nosiocem, dok je prema Tesli elektromagnetni talasi su zapravo složene vibracije etra, materijalne supstance, koja je u suštini savršeni fluid posebnih kvaliteta.
I to je veliki problem za našu zvaničnu nauku da dobro i pravilno objasni i razume Teslu. To je ta kontradiktornost i potpuno opozitna shvatanja strukture prostora i pojma elektromagnetizma. Znači ovdje imamo elektromagnetna polja koja su nematerijalni, neponderabilni medijum, a prema Tesli je sve elektromagnetski fenomeni su vezani za manje ili više složene vibracije etra. Inače, sve teorije do početka 20. veka su vezane za etar kao koncept koji je poslužio za objašnjenje svih fenomena. Od Isaka Newtona i njegove teorije gravitacije, Huygensa, Bernoulija, njihove talasne i čestične teorije svetlosti, Maxwell, koji je postavio osnove od modernog elektromagnetizma i svoju teoriju zasnovao na konceptima etra. Također se Einstein pozitivno izrazio na svom predavanju u Leidenu, jer je rekao da je nezamisliv svet bez etra. Isto tako Paul Dirac, čovjek koji je postavio temelje kvantne teorije, John Bell koji je dao ogroman doprinos razvoju kvantne fizike, također je smatrao da bi teorija etra mogla pomoći u rješavanju EPR paradoksa. To je Einstein-Podolsky-Rosen, to je onaj trenutni prenos informacije, odnosno promjena spina dva elektrona koji su na suprotnim krajevima svijeta. I imamo doktora Vladimira Bičkova, savremenog istraživača koji je ovdje bio nekoliko puta naš gost i koji je zapravo u svom predavanju pokazao i s brojnim radovima koje možete naći na internetu da je EPR efekat zapravo direktan dokaz postojanja etra. U svom radu dr. Bičkov pokazuje da je ova moderna interpretacija Maxwellove teorije zapravo specijalan slučaj teorije Žukovskog koji se odnosi na dinamiku fluida. Tako da je razradom te teorije, uspostavljanjem analogija pokazao da u principu koristeći hidrodinamičke jednačine malo transformisane može se uspostaviti potpuna analogija između vrtložnih kretanja fluida i magnetne indukcije, odnosno između električnog polja i ubrzanog kretanja fluida. Na taj način se istraživanja bitno uproštavaju posmatranjem pojava nekih kretanja, nekih talasa i tako dalje u nekom medijumu kao što je vazduh, voda i tome slično. Inače, evo ga jednačina po kojoj, na osnovu koje Vladimir Bičkov tvrdi da je Einstein-Podolsky-Rosen EPR efekat zapravo čvrst dokaz, eksperimentalni dokaz postojanja etra. Da se podsjetimo Tesle, njegove veoma kontroverzne izjave je da on radi sa talasima koji nisu hercovi, odnosno nisu transverzalno vektorski, nego su energetski fenomeni koji su dijametralno suprotni tome. On čak u svom patentu kaže da se radi o efektu pravog provođenja koji nikako ne može biti objašnjen kao fenomen električne radijacije, jer je to forma elektromagnetnih talasa i vibracija sa kojom je nemoguće prenijeti bilo iole veću količinu energije na iole veću udaljenost. Tako da njegove mašine zapravo on ih tako konstruiše da je zračenje energije u formi hercijanskih talasa minimalno. Međutim, Tesla koristi i neke izraze veoma egzotične, da tako kažem, koristi terminologiju drevnih naroda, akaša, etar i tako dalje. Govori da se radi o vrtlozima, intenzivnim vrtlozima neke primarne supstance koja na taj način tim svojim nekim vrtložnim kretanjima, raznim formom, oblicima, brzinama i tako da gradi svet, postaje gruba materija. Vrlo neobično za Teslu, jer pazite, on te reči izgovara tamo krajem 19. veka i mene je zaista interesovalo odakle njemu takve neke ideje, na primjer kao ova, koju izne u svojoj pripremljenoj izjavi za svoj 81. rođendan, gdje on kaže da u atomu ne postoji nikakva energija osim one koja dolazi iz okoline. Veoma jedna neobična i hrabra izjava za vreme od pre 100 godina. Naravno da danas mi znamo
kako stvari stoje, ali ono što je možda najkontroverznije u vreme kada to Tesla govori je činjenica da on smatra da svetlost ne može biti ništa drugo nego longitudinalni poremećaj etra koji uključuju naizmenične kompresije i razređivanja. Drugim rečima, svetlost ne može biti ništa drugo nego zvučni talas u etru, pri čemu je etar savršeni fluid koji se prema svetlosti ponaša kao čvrsto telo i transparentan je za materiju. Dakle, to je taj Teslin etar. Evo ja sam, pošto je sad ovaj ChatGPT nekako postao popularan, evo i ja sam mu postavio pitanje šta Tesla misli o etru i tako dalje. I evo vidite šta je ovaj robot odgovorio. Uglavnom, rekao je nešto prilično pametno i konkretno, a to je da je Tesla ostao zagovornik etra do kraja života. Jedan od retkih naučnika koji je ostao dosljedan svojim uverenjima, do kojih je došao do svoje smrti, za razliku od brojnih njegovih kolega koji su, kako kaže narod, promenili ćurak, prilagodili se novim kretanjima u nauci i kako je nauka izbacila etar i oni su promenili, korigovali svoje teorije, stavove i tako dalje. Ne, Tesla je ostao dosljedan do smrti, pri čemu je etar medijum za prenos svih sila. Medij koji prožima ceo univerzum i kroz koji se prenosi sva energija raznih formi, od mehaničkih do elektromagnetnih. U svakom slučaju Tesla je etar smatrao nekom osnovnom supstancom koja igra ključnu ulogu u prenosu energije i funkcionisanju univerzuma. Pa ja sam se potrudio da skupljajući argumente raznorazne da pokažem da je Tesla zaista bio zaista u pravu. Iako je u to vreme nauka tek formulisala neke svoje ideje, teorije i tako dalje. No, neke izjave koje su me najviše iznenadile su priča o Akaši i luminoferoznom etru, gde prana kreativna sila transformiše u egzistenciju razne fenomene koje tadašnja nauka nije u stanju bila da objasni, no vezani su za neki prasupstrat koji ima neke nazive malo egzotične, ali zvaničnoj nauci i dan danas potpuno strane i nepoznate. Ovo svi znamo, ovu izjavu da nauka kada počne da se bavi ne fizičkim fenomenima, napredovat će više za 1 deceniju nego za sve vekove svog postojanja. I to je naš zadatak ovdje i mi se time i bavimo, kao što ste vidjeli, i mislim da nam sredi napredak veći nego za sve prethodne decenije. Inače, ja sam se uvijek pitao da li je Tesla samostalno, intuitivno došao do tih svojih ideja, vrlo neobičnih, naprednih, izuzetno naprednih, ili je možda od Vivekanande dobio neke informacije, dokumente i tako dalje. Međutim, konsultujući sa kolegama, teslijancima, prvenstveno doktorom Abramovićem i drugima širom sveta, i na bazi onoga što je Tesla radio i analize njegovih eksperimenata, izjava i tako dalje, ja sam čvrsto ubeđen da je Tesla samostalno, intuitivno došao do tih informacija iz kosmičke biblioteke, Akaše, odnosno morfogenetskih zapisa, nezavisno od drugih navedenih ili u tim vedskim, odnosno drevnim spisima, metafizičkim učenjima i tako dalje. Međutim, ipak ne može se negirati da je Vivekananda imao utjecaj na Nikolu Teslu, odnosno, po mom mišljenju, Vivekananda je na neki način svojom fizičkom pojavom, duhovno-fizičkom, ajde bolje da kažemo, snagom svog bića, energijom koju je on imao u kontaktu sa Teslom, razmjenom ideja i misli između njih, na neki način inicirao Teslu i malo ga prepodesio, taj njegov već inače rođenjem stečeni prijemnik, još malo ga je podesio mu frekvenciju, da tako kažemo, i omogućio da dođe do nekih intuitivnih uvida do kojih možda da tog susreta nije bilo i Tesla ne bi ni došao. Tako da mu je u svakom slučaju pomogao na neki način,
da dođe do izuzetno dubokih uvida, a u svakom slučaju kroz njihove razgovore objašnjuju je mnogo toga učenja iz tih drevnih znanja. Inače, postoji priča o tome da su se sreli Tesla i Vivekananda na Čikaškoj izložbi, međutim nema nikakvih sigurnih zapisa i egzaktnih koji bi to potvrdili. Međutim, u vrijeme kada su Westinghouse i Tesla radili, elektrificirali, osvetljavali, da tako kažemo, Čikašku izložbu na 400-godišnjicu otkrića Amerike, u isto vrijeme je održana svjetski parlament religija, tako da su oni istovremeno boravili tamo u Čikagu u isto vrijeme i taj njihov susret je ipak moguće da se odigrao. Ja mislim da ste vi rekli da su se ipak i sreli, ali nema dokaza za tako nešto. Navodno Sara Bernard ih je... Ali da, međutim, ono što je sasvim sigurno, a to je da su se sreli kod Sare Bernard, poznate glumice iz onog vremena koja je igrala u delu Izijel, ali gosti su joj bili sve najznačajnije ličnosti onoga vremena, među njima i Vivekananda, a i Tesla. Kažu da je ovo on, međutim, ne znam, možda jeste, možda nije. U svakom slučaju, sasvim je sigurno da su se tamo sretali, o tome postoje egzaktni dokazi, da su razgovarali, gdje je Vivekananda Teslu, upoznavao sa tom terminologijom, fenomenima kao što su Brahma, prana i tome slično, akaša i tako dalje i tako dalje. I naravno oni su nastavili svoje druženje, razgovore i sigurno je i Vivekananda je bio očaran Nikolom Teslom kao i obrnuto. I zaista su proveli dosta vremena. Tesla je pohađao njegove kurseve i svašta je tamo naučio vezano za ta vedska znanja, gdje mu je Vivekananda pomagao da što bolje razume sve to skupa i onda nije nikakvo čudo da Tesla kasnije u najvećim čovjekovim dostignućima izgovara neke rečenice koje su zaista toliko dalekovide i napredne da i danas možemo da se divimo tim Teslinim uvidima i o strukturi ove realnosti u kojoj živimo. Tu su i pisma koja potvrđuju njihovu komunikaciju, konkretno gdje Tesla recimo poziva Vivekanandu da dođe u njegovu laboratoriju i siguran znak da je Vivekananda tamo i bio je pismo gdje on svom prijatelju piše i kaže da je razgovarao sa Teslom i da Tesla smatra da on može da matematički opiše transformaciju i pokaže da se sila i materija mogu redukovati na potencijalnu energiju. Molim vas, pazite ovu rečenicu. Dakle, da se materija i sila redukuju na potencijalnu energiju. Navodno, po nekim shvatanjima, to je uradio Einstein svojom formulom mc², ali ja ne bih rekao da je to. To je samo jedna grublja forma i privid suštine koju je zapravo Tesla želeo da uradi, a to je svođenje na nivo potencijalne energije, jer ovo nije potencijalna energija, ovo je realna energija. Defekt mase, pomnožen sa kvadratom brzine svetlosti. Ovo je mnogo suptilnija priča i vidjet ćemo zašto je to bitno i koliko je zapravo taj Tesla veliki i kolika je dubina tih njegovih uvida. Gde se rađa taj veliki Tesla? Pa dolaskom u Colorado Springs on zapravo po meni tamo čini jedan kopernikanski prevrat i tu se rađa taj novi Tesla, taj naučni Prometej novog doba, bitno različit od onog prethodnog Tesle koji je pre Colorado Springsa uradio sve što nam je poznato, obrto, magnetno polje, polifazne struje, iza njega su već i centrala na Nijagari, vožnja onog brodića i 300 čuda. Međutim, Tesla u Colorado Springsu kreće jednim sasvim drugim putem. On dolazi u Colorado Springs negdje, ja mislim, oko 20. maja, tu negdje, i već gledajte, nakon 2 nedelje svega, on već počinje da vrši razna meranja i analize. Kažu, Tesla nije naučnik, nije imao formulu. Pa evo je, kako nije imao formulu? Čak i piše da je, ovo iz njegovog dnevnika,
piše da je ta formula problematična. Ali u svakom slučaju Tesla analizira svoja merenja i zaključuje ovako. Pazite njegov zaključak od 5. juna, maltene tek što je stigao u Colorado Springs. I kaže ovako, da je indukcioni metod neizmerno inferioran u odnosu na njegov novi metod koji je on nazvao poremećaj naelektrisanja u zemlji i vazduhu. Dakle, induktivni metod koji se koristi u njegovom transformatoru poznatom, visokonaponskom, visokofrekventnom, kojim je on vozao onaj brodić po Madison Square Gardenu, s kojim mu je poslužio za pravljanje rentgenskih snimaka, razbijanja atoma i 300 drugih čuda. I ne samo njemu, nego i njegovim kolegama, čak i samom Rentgenu, koji je poslije dobio Nobelovu nagradu i tako dalje, umjesto Tesle, da steknu nove uvide. Međutim, vidite, Tesla kaže da je taj metod koji se tamo koristi inferioran na ovaj drugi koji se znači kreće sa tom idejom već 5. juna, ali mu nije jasna do kraja struktura, niti ta mašinerija koju on treba da napravi. To je ono što je mene čudilo, da jedan taj genije, već dokazani genije, se tamo muči, skida neke namotaje, menja, povećava, smanjuje. Sekundarni namotaj mu je menjao, krenuo je sa 40 namotaja. Prva verzija, a to je ona taraba velika, da bi na kraju ispuštao, smanjivao i sve na svega 17, što je ogromna razlika u induktivnosti, recimo, jer induktivnost zavojnice je proporcionalna kvadratu broja namotaja. Dakle, veliki promašaj, što ja sam bio zaprepašten kako je on mogao, što znači da nije imao jasnu sliku, detaljnu, kao što je to krasilo sva njegova prethodna dela. Znači da se radi zaista o nečem bukvalno kvalitativno novom, ali on hrabro kreće u tom pravcu i dalje napreduje u kreaciji te čudne mašine. I ovako kaže, 4. jula piše u dnevniku i opisuje ono što je 3. jula doživeo, to je oluja koju on posmatrao i merio efekte koje je ona proizvodila na njegove merne uređaje. I to je znači moment kada Tesla spoznaje nešto što je rekao da ga impresioniralo više od bilo čega drugoga. Pre toga je otkrio, neke zadivljujuće fenomene, rotirajuće magnetno polje, svetljenje, bežičnih vakumskih cevi, tralala. Ali ono što ga je iznenadilo više od bilo čega drugog je otkriće stacionarnih talasa. Dakle, to se desilo 4. jula. Nadalje, pazite ove Tesline reči iz 1899. Kaže da je čitava planeta na kojoj mi živimo, uprkos sve svoje neshvatljive veličine, može, neprekidno vibrira, skuplja se i širi i u stanju je da odgovori na najtiši šapat ljudskog glasa. To je nešto prosto neverovatno, ali to su Tesline izvorne reči napisane u njegovom dnevniku. I ono što je dokaz veličine tog Tesle, pravog Tesle, tog naučnog Prometeja, odigralo se po meni 7. jula. To je nešto najznačajnije po meni što se desilo u njegovom životu, a to je njegova spoznaja i put na koji se on odlučuje. Dakle, on analizira način kako se može doći do visokog napona i kaže da postoje dva načina. Jedan je slaba veza između primara i sekundara, gdje je koeficijent sprege manji od 0,2, a drugi način je obrnut, da ta sprega i koeficijent sprege bude izuzetno jak, veći od 0,5. Loptaste munje su mu se javljale oko 0,65 je bio koeficijent sprege. Pri čemu, pazite sad ovo, Tesla kaže, drugi metod smatra da je mnogo pogodniji za dostizanje, i ovo je sad ključno, visoke elektromotorne sile, electromotive force, što se bitno razlikuje kao fenomen od napona za koje je on koristio reči voltage ili pressure. Znači, on ovim drugim metodom ne dostiže visoke napone, nego elektromotornu silu. U čemu je razlika? Nebo i zemlja. Napon je vektorska veličina, izvršeni rad. A elektromotorna sila je čist potencijal, skalarna veličina.
Pazite vi šta Tesla 100 godina ranije, on favorizuje potencijal, skalarne fenomene, a ne napon i vektorske, znači fenomene kakvi su električno i magnetno polje, nego skalar, čisti potencijal, skalarno polje. To je taj veliki Tesla koji se po meni rodio 7. jula u Colorado Springsu. I naravno kreće da pravi mašinu koju je on nazvao Magnifying Transmitter, da bi ga i imenom odvojio od prethodne verzije transformatora, nama svima poznato klasičnog visokonaponskog, visokofrekventnog sa vazdušnim jezgrom, patentiranog 1991. godine, koji viđamo na raznim manifestacijama. Ne, ovo je nešto sasvim drugo i suprotno onoj mašini tamo. Po meni je to remek delo naše civilizacije, najjednostavnija, a najsofisticiranija mašina ikada napravljena po svojim parametrima i principima rada, toj matrici energetskih transfera je potpuno analogna Keopsovoj piramidi, što može i matematički da se pokaže. Sva ta znanja koje je stekao iskustva u Colorado Springsu, on dolazi u New York, tamo negdje početkom januara 900. i kaže novinarima, ja sam sve svoje dileme rešio u Colorado Springsu. Dileme oko čega? Pa bežičnog prenosa energije. Jer je ta njegova kula trebalo da služi kao klasični prijemnik za prenos poruka, slika, govora i tako dalje, ali i energije. Međutim, na principima bitno drugačijim i različitim, pri čemu Tesla zemlju koristi kao rezonator, kao što je to kutija gitare koja bez dovođenja spoljne energije na bazi interferencije i kreacije stacionarnih talasa omogućuje pojačanje bez dovođenja energije. Na sličan način samo je Tesla rezonator planeta Zemlja. Priča o tome zašto je Marconi pobedio, tralala, međutim vidjeli smo da je Marconijev princip koji je ukrao Tesle, 12 njegovih patenata, zapravo vezan za onaj transformator, to je put koji je Tesla napustio i zapravo nije njega Marconi pobedio, nego je nastavio putem koji mu je utro Tesla svojim otkrićima i patentima, samo je to priveo kraju, a Tesla se odlučio za ovaj drugi, put nehercijanski, da tako kažemo, jer je hercijanski nije pogodan za prenos energije, pošto snaga elektromagnetnih talasa opada sa kvadratom udaljenosti, što ovdje nije slučaj. Znači, Tesla je svesno odbacio, vidjeli ste tamo na prethodnom slajdu, onaj put i krenuo ovim naprednijom varijantom i verzijom, koja mu je omogućavala isto to, opet si ti mogao i ta tehnika može skalarnih talasa da koristi se i za prenos svih mogućih informacija, ali i energije. Međutim, i uprkos zvaničnom objašnjenju da je Marconi njega prestigao, pobedio, da mu je Morgan obustavio zbog toga dalje finansiranje, ne, po meni to nije bio ključni problem. Problem je bio u tome što zapravo je to vrijeme kada se polako rađa i nastaje teorija relativnosti, čije su osnove zapravo mnogo ranije postavljene, pre nego što je to Mileva uobličila radove Rimana i Poincaré koji su već dali geometriju i matematiku zakrivljenih površina i Lorenz je već pripremio svoje transformacije, tako da je zapravo teorija relativnosti već bila maltene pripremljena, samo nije to nekako bilo sintetizovano u jednu cjelinu, što je uradila Mileva Einsteinu i on je zapravo samo bio interpretator jedne priče pripremljene davno od strane drugih naučnika i naravno njegove žene Milevi. I pobrao silnu slavu, nagrade i tako dalje. No, nema veze. Ključni problem je bio nastanak, dakle, te teorije. Ali šta se pokazalo? Da su isti ovi matematičari onog vremena analizom izvornih teorija Maxwellovih se pokazalo da takva forma talasa, skalarnih talasa u etru kao medijumu može dostići beskonačnu vrednost, što je suprotno osnovnoj postavci teorije relativnosti, njenoj ključnoj teoremi o konstantnosti brzine svjetlosti. Dakle, izvorna Maxwellova teorija i osnova Teslinih tehnologija ugrožava tada već nastajuću teoriju relativnosti i
oni su našli rješenje da jednostavno nekako izmene te postojeće Maxwellove jednačine i evo ovdje možete da vidite izvorni oblik Maxwellove teorije objavljen 865. odnosno 864. Kraljevskom društvu, gdje je ovo izvorni oblik onako kako je to Maxwell objavio. 20 kvaternionskih jednačina, gdje su kvaternioni zapravo hiperkompleksni brojevi koji imaju vektorski deo, ali imaju i ovaj skalarni deo. Tako da ovakav način opisa apsolutne stvarnosti, odnosno elektromagnetnih fenomena, je mnogo detaljno i bolje opisan kroz ovih 20 kvaternionskih jednačina, ali je rezultat analize, kao što rekao smo malo pre, činjenica da ovakvi talasi u medijumu etra mogu da dostignu proizvoljnu vrednost brzine, tako da je nauka pod izlikom, isprikom da su te jednačine vrlo komplikovane, kvaternionske, nepotrebno i sveli su tih 20 kvaternionskih na svega 4 vektorske. Vektor je dimenziono niža forma od kvaterniona, nema taj skalarni deo, tako da su oni zapravo unizili i oslabili izvornu Maxwellovu teoriju i na bazi ove matematike i ovakve interpretacije Maxwellove teorije mi nismo u stanju da u tako lepoj, visokoj rezoluciji jasno objasnimo fenomenologiju Teslinih etarskih tehnologija. I to je problem moderne nauke. U svakom slučaju, današnja matematika moderna tvrdi da su kvaternioni najsavršenija matematička forma za opis vrtložnih torzionih kretanja za koje se pokazalo da su zapravo osnova tih energetskih formi kretanja u obliku takozvanih torzionih talasa. Da bi još više tu priču svoju osnažili, ne samo da su uprostili tu Maxwellovu izvornu teoriju, nego su i izbacili etar kao medijum, tvrdeći na osnovu eksperimenata ili merenja Michelsona i Morleya, rekli da etar ne postoji. Naravno da je ta tvrdnja neosnovana, jer pre svega nelogična, jer je i sam Michelson rekao da njegova merenja takva kakva su ne mogu biti osnov za tvrdnju da etar ne postoji, nego samo da ovakvom eksperimentalnom postavkom i korištenjem tehnologije onog vremena jednostavno postojanje etra nije potvrđeno. Ali ne možete vi, zato što nešto niste detektovali, reći da to nešto ne postoji. Pa i šišmiš pišti na 30-40 kHz, a mi ga ne čujemo, što ne znači da on ne pišti. Tako da je Michelson zapravo, što kaže, da bi mirno umro, čiste i mirne savesti, on je ponovio svoja mjerenja 45 godina kasnije, 3 godine pre svoje smrti, u 2 navrata sa Pearsom i sa Galeom, koji su objavljeni u naučnim časopisima, i u ta 2 mjerenja 45 godina kasnije on potvrđuje postojanje etra, kao i mnogi drugi istraživači. Na mom sajtu ima tekst sa oko 30 linkova drugih istraživača koji su potvrdili postojanje etra. U svakom slučaju, nauka je prisiljena da sada objašnjava tu fenomenologiju skalarnih talasa na svoj način, pri čemu Tesline longitudinalne talase oni tumače samo kao jednu izobličenu formu konvencionalnih transverzalno-vektorskih talasa, Hertzovih talasa, pri čemu sada talas propagira, to su Norton wave, Zenek wave i tome slično, to su forme koje se javljaju u bližoj zoni predajnika, što znači 1 do 2 lambda, talasne dužine, i imaju oblik tako da ta elektrodinamička vibracija propagira u pravcu jednog od vektora, ili električnog polja ili magnetnog, a osciluje u pravcu onog drugog. I to je zvanično naučno tumačenje, pri čemu se pojam skalarnog talasa tumači kao interferencija 2 talasa istih amplituda, suprotnih faza, pri čemu se oni međusobno poništavaju, a pošto po zakonu o održanju energije energija ne može da nestane, onda ona navodno prelazi u neku skalarnu formu. U svakom slučaju, najnovija istraživanja ipak, iako nisu baš najnovija,
pokazuju koliko je Tesla bio dalekovid i koliko su njegovi uvidi u strukturu ove realnosti bili duboki. O tome govori čuveni Aharonov-Bohm eksperiment, odnosno efekat, koji su njih dvojica predložili još tamo davne 59. godine, a već 60. je potvrđen eksperimentalno i od tada do danas još ko zna koliko puta na svim institutima sveta je eksperimentalno potvrđen. A šta nam taj eksperiment potvrđuje? Pa potvrđuje nam da je moguć uticaj i interakcija sa naelektrisanom česticom čak i u onom delu prostora u kojem nema nikakvog ni električnog ni magnetnog polja. Pa šta ćemo sad sa našim elektromagnetizmom? Kad postoji, jedino naša nauka zna za elektromagnetnu interakciju zasnovanu na električnom i magnetnom polju. Na jednom je to moguće i bez toga. Znači, postoji neka peta sila, pored elektromagnetne, slabe, jake i gravitacione. Veliki problem, ali jednostavno ovo je eksperimentalna realnost koja nam govori u prilog toga da postoji nešto suptilnije od električnog i magnetnog polja, čime je moguće uticati na elektrisane čestice, odnosno na materijalni aspekt ove realnosti, a to je potencijal, čist potencijal. Dakle, potencijal je fundamentalniji fenomen od električnog i magnetnog polja koje vam figuriše tamo u jednačinama ove interpretacije Maxwellove. Gledajte vi sad šta je Tesla govorio i šta su oni uradili. Pa oni su se odrekli te priče izbacujući onaj skalarni deo, unizili su svoju teoriju koja je moćna i dobra, ali ona je ipak bolja, naprednija, ima bolju rezoluciju i mogućnost mnogo jasnijeg objašnjenja tih vrtložnih torzionih kretanja skalarnog tipa. U svakom slučaju, kako god, ovo je čista nauka verifikovana u svim institutima sveta koja zapravo potvrđuje i pokazuje da su Teslini skalarni longitudinalni talasi potencijala, da imaju pun naučni smisao. To je taj pravi Tesla, evo ga je potvrdila moderna nauka. Inače, skalar je veličina matematička koja nema pravac i smer, nego samo intenzitet. Skalar je, na primjer, to su temperatura ili pritisak u nekoj prostoriji. I ovdje je jedna GIF animacija mehaničkog transverzalnog, takav je električni, i longitudinalnog talasa, gdje vibracije se prostiru zgušnjavanjem i razređivanjem koje se odvija u pravcu propagacije tog talasa. Od, recimo, glasnica moga grla ka vašem uvetu. Ista ta priča, samo ako ovo su sad atomi, molekule vazduha, ako umjesto vazduha zamislimo etar kao fenomen, onda to je otprilike ista priča sa Teslinim talasima. Zato i Tesla kaže da je svetlo zapravo talas u etru. Moderna fizika tu fenomenologiju izučava pod terminima torzionih polja, začetnici Anatolij Akimov i Genadij Šipov. Inače, eksperimenti su napredovali od 80. godine do danas. Višestruko su potvrđene specifične osobine tih torzionih polja i pri čemu je njihova brzina izmerena i ona iznosi milijardu puta, se propagiraju brže od svetlosti. Utiču, interaguju sa laserskom svetlošću, utiču na biološke procese, čak i na gravitaciju itd., eksperimentalno dokazano i mereno. I iako su 10 na minus 70, to je broj sa 70 nula, slabiji od elektromagnetne interakcije, oni ipak oblikuju strukturu ovog sveta na svim njenim nivoima, od strukture, ovo je plamen sveće u bestežinskom stanju, strukture DNK, puževe kućice, galaksije itd. Tiha voda breg roni, kaže naš narod, eto to su skalarni talasi. Inače, i najnoviji naučni uvidi također potvrđuju ideje našeg velikog Tesle i recimo u oktobru 2019. godine mađarski fizičari su već drugi put u svojim eksperimentima realno detektovali česticu X17, ne statistički kao što to je uradio CERN sa onim Higgsovim bozonom, nego je ovo realno merenje čestice
koju su oni nazvali X17X, zato što ne znaju šta je 17, zato što ima 17 megaelektronvolti. Međutim, po svojim parametrima ta čestica koja je detektovana zaista, jednostavno ne bi smela da postoji, jer koristeći interakcije koje zna naša nauka elektromagnetna slaba jaka, ne može da se objasni njeno postojanje sa takvim parametrima, nego se u pomoć poziva peta sila, zasnovana na svom kvantu nosiocu koji je naravno peti element. Pa zato je uveden pojam fenomeni poput tamne energije, koji su apsolutno hipotetični fenomeni i po definiciji nauke nedetektabilni, nemerljivi. Pazite šta oni sebi dozvoljavaju. Znači, oni uvode hipotetični fenomen tamne energije i materije koji je nemerljiv i nedetektabilan, a postoji, jer imamo samo 4% od materije koja nam je potrebna da drži galaksije, one zvezde na okupu. I znači to može, a eter koji je eksperimentalno dokazan u 100 laboratorija ne postoji. Dakle, vidite koliko čvrsto drže svoju izmišljenu poziciju. Ta nova kosmološka teorija koja je na neki način pokušaj objašnjenja ove eksperimentalne realnosti je kosmološka teorija kojoj su oni dali ime kvintesens, kvinta esencija, peta esencija ili peti element za koji znamo da je etar. Na taj način indirektno nauka ipak se vraća etru, ali ne sme to da prizna i da koristi taj naziv, nego izmišlja neke svoje. Da ta priča nije bez osnova o toj skalarnoj fenomenologiji, evo vam jedan patent Harija Pathoffa koji je patentirao uređaj za prenos, za komunikaciju bez elektromagnetnih polja. Bez elektromagnetnih polja. I evo ga patent, dakle, po njemu je moguće vršiti trenutnu intergalaktičku komunikaciju, što naravno priroda radi od svog nastanka pa do dana današnjeg. Da to zaista ima neke svoje osnove, govori i dokument Thomasa Birdena, koji je bio penzionisan, on je penzionisan oficir CIA, svoj dokument kao izveštaj svojim pretpostavljenima je napisao 1984. godine, a on je odobren za javnost 2003. Znači 18 godina kasnije. Rad nosi naziv Bohm-Mahronov efekat, skalarna interferometrija i rusko naoružanje, gde Birden analizira Tesline ideje i na osnovu Ahronov-Bohmovog eksperimenta, odnosno efekta, i potvrđuje sve moguće priče, ideje, objašnjava mogućnosti tih skalarnih talasa potencijala i daje neka njihova osobine, kao što su, na primjer, da takvi talasi ne mogu biti detektovani pomoću klasičnih prijemnika elektromagnetskih hercovih talasa, zatim mogu da proizvode energiju u udaljenim nekim zonama ili da ekstrahuju energiju iz te zone, da im snaga ne opada sa kvadratom udaljenosti, da utiču na protok vremena, da im brzina u vakuumu može biti promenjiva. U svakom slučaju imaju vrlo, vrlo neobične osobine koje se mogu iskoristiti za kreaciju raznoraznih fenomena, tako da kombinacijom nekih složenih skalarnih polja, da kažemo u nekoj formi loptastih munja, na primjer, nekih plazmoidnih struktura, mogu se različitim brzinama, načinima tih volumetrijskih vibracija i njihovom interferencijom kreirati razne geometrijske forme i oblici, kao što su polulopte, neke zaštitne sfere, neke energije ili mlazevi energije, kako god hoćete. Tako da novinari su to ispravi. Ovo je Teslina haubica iz Šari-Šagana. I mogu se vidjeti slike u tom dokumentu i objašnjenja kako sva ta mašinerija funkcioniše. U svakom slučaju mogu se koristiti i za kontrolu vremena, za zagrevanje nekog dela prostora, za hlađenje, samim tim kreacije vazdušnih strujanja i proizvodnju potresa i tako dalje. Prema tome, sve ove neke nekonvencionalne teorije imaju neku tehničku osnovu da je tako nešto ipak moguće.
Da bi ja to sve skupa proverio, ta različita vjerovanja, ubeđenja, s jedne strane naučna, s druge neka kontroverzna i Teslina i drevna i tako dalje. Ovo je moja laboratorija gdje se napravio bezbroj raznoraznih zavojnica, kombinacija varničara, rotacionih, statičnih, elektronskih i tako dalje. I bukvalno izvršio sva mjerenja, ponovio ona koja sam mogao, naravno, koja je uradio i Tesla pre 100 godina. I evo rezultata. Znači, jedna klasična konvencionalni Teslin transformator, gdje je induktivna sprega između primarnog i sekundarnog kola, veoma slaba, kako smo rekli. I evo vam amplitudni spektar i frekventni spektar gdje se vidi ovaj oblik signala sa dva ova pika, čiji razmak zavisi od jačine sprege. Međutim, koliko je različita i bitno različita ova verzija, znači Tesla se odriče ove priče i kreće na verziju magnifying transmitera, gdje je ova sprega primar-sekundar izuzetno jaka, a dodatna zavojnica nije induktivno spregnuta, što je u patentu naglašeno tako da je nacrtana po 90 stepeni u odnosu na primar sekundar, nego je ona galvanska, odnosno ima žica jedna koja ide od sekundara ka bazi dodatne zavojnice. I vidite da je spektar sasvim drugačiji. Evo vam amplitudni, evo vam frekventni spektar koji je bitno različit. Znači da ova postavka eksperimentalna generiše sasvim drugačiju energetsku formu od one prethodne. I da bi to proverio, ja sam napravio jednu i drugu varijantu, mehanički, koja na snimcima polikontrastne interferentne fotografije pokazuje sasvim drugačiji efekat. Klasična zavojnica ne menja bitno strukturu ambijentalnog polja, kako ju vizualizuje polikontrastna fotografija, a ovdje, kao što vidite, je bitno izmenjena struktura ambijentalnog polja, pri čemu ovo vam je odgovor i tumačenje lično doktora Harrya Oldfielda, koji kaže da ova zavojnica definitivno kreira stojeći talas, najverovatnije skalarne prirode, i emituje bljeskove energije zelene po boji. Oni nisu zeleni jer bi ih mi vidjeli, nego su zeleni po tabeli boja koje je on tom fenomenu dodelio. Inače, drevna znanja također govore u prilog svih Teslinih uvida i sve više i više se nekako slažu sa najnovijim znanjima savremene nauke do koje dolazi moderna fizika. Ali ta dubina znanja tih drevnih je fascinantna. Ona nije ni približno slična onome što mi učimo u školama, jer su već, kao što se vidi, drevni narodi znali i za trougao pravougli, i za sve te relacije, i evo planina Meru zapravo može da se objasni i protumači preko Fibonaccijevog niza. Molim vas, znači znali su i za Fibonaccijevu seriju niz, odnosno za vrednost zlatnog preseka, molim vas. Znali su za broj pi, evo imate u drevnim spisima kako koji iz koje godine tačnost na određeni broj decimala. Međutim, ono što je zaista više nego fascinantno su znanja koja sam ja našao u Tajnama Sankije, čiji je autor Gopala Srinivasan. To je nešto fantastično, prosto neshvatljivo dokle su oni došli. Inače, ovo je sertifikat i potvrda instituta Vivekanandinog da je Srinivasan koristio izvornu knjigu, jer je njegova knjiga transliteracija Sankije, Karike i Švare Krišne. A opet delo Krišne je zasnovano na delu Maharišija Kapile. U svakom slučaju jedna fantastična knjiga koja uobličuje znanja stara po nekim procenama 33.000 godina, po nekima svega 12.000 godina kada ih je sintetizovao i obličio Mahariši Kapila. No, u svakom slučaju ona je zapisana i prevedena u pisanu formu na sanskrit pre neki, kada je sanskrit nastao tek po nekima 3, po nekima 4, 5.000 godina, a pre toga je prenošena usmenim putem. Kako god Sankija, i u svakom slučaju ta nauka je krajnje jednostavna. To je prosto fantastično da oni sve fenomene ove stvarnosti, materijalne ili duhovne, zasnivaju i objašnjavaju aksiomatskim varijacijama broja 2, vrlo jednostavnom matematikom, sabiranje, oduzimanje, množenje, delenje i korenovanje. Kraj priče, ništa, ali dolaze do fantastičnih znanja i spoznaja. Evo ga iz maila koji mi je poslao gospodin Srinivasan dok je bio živ. Oni objašnjavaju svu fenomenologiju i šta je masa i šta je energija,
u čemu je razlika, kakva i tako dalje. Mnogo je toga do čega su oni došli na bazi objašnjenja. Kao što je rekao profesor, ako vi imate objašnjenje da za sve fenomene ove realnosti, kreaciju, od mikročestica do makrostrukture, zvezda, planeta i tako dalje, na identičan način, po identičnim principima, kreacijom trodimenzionalnih stacionarnih talasa u režimu disanja, odnosno volumetrijskim oscilacijama, ekspanzijom i sažimanjem. Na najprostiji način oni dolaze do najdubljih uvida gdje oni svu tu kreaciju od fotona, neutrino, čestica, protona, elektrona objašnjavaju na vrlo prost i jednostavan način. Dakle, daju nam objašnjenja zasnovana na nekim odvrtajućim formama oscilatornih interakcija. Potpuno analogno onome o čemu govori Walter Russell, ili naš Janko također ima veoma slična svoja objašnjenja, fantastična, tako da očekujemo veliki napredak uz pomoć njegovu. U svakom slučaju sve je to vrlo prosta i jednostavna matematika, ali ono što je interesantno da te volumetrijske vibracije su iste one o kojima govori Nikola Tesla. Evo gledajte, molim vas, znači svetlost, sažimanje, evo vam analogija koju on dao u novinama gdje ovom pumpom, vi kad pritisnete klip, svi ovi manometri pozabadani po zemaljskoj kugli trenutno reaguju onog momenta kad pritisnete klip i ovaj, svi oni pokazuju otklon. I to je analogija, realizacija njegove kule Wardenclyffe koja radi na identičnom principu, pri čemu je Zemlja rezonator tih volumetrijskih ili zapremenskih vibracija i kreacije stacionarnih talasa u 3 dimenzije, slaganje po osama i te različitosti su u onome načinu kako oni formiraju ovaj ili onaj fenomen koji se manifestuje u onom fizičkom svijetu ovako kako ga mi vidimo. Kao elektron, kao proton, kao zvezdu i tako dalje. Evo vam njihovi uvidi. Znali su za broj pi, znali su za bazu prirodnog logaritma, za presek, zlatni presek, čak su i povezali u jednu relaciju koja garantuje večno harmonijsko oscilovanje. Znali su za brzinu svjetlosti 10⁻1 sa fi minus 1/2, evo vam brzina svjetlosti, znači preko vrednosti zlatnog presjeka definišu brzinu svjetlosti. Gravitacionu konstantu 2 sa c na fi na kvadrat, evo je tačna na 10 decimala i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne samo da su znali te vrednosti, nego su i strukturno objasnili način na koji nešto biva formirano. I evo vrednosti, molim vas, pre 33.000 godina. Od neutrina, protona, elektrona, svemira, mase, prečnika, sve su znali pre 30.000 godina, tačno i precizno onako kako to današnja nauka, ali teorijski na bazi varijacije broja 2. Prosto nevjerovatno, ali evo imate sve u toj knjizi, jer načine možete da to vidite. I evo po meni jedna velika potvrda teorije doktora Abramovića koja leži u osnovi ovoga sveta, a to je da je sve sada. Evo, pogledajte, molim vas, trenutni prenos informacija, kako je to objašnjeno u Sankiji, tako da jedna slobodna geodetska linija deluje kao kruta šipka kojoj oba kraja rotiraju. Znači, radi se samo ne o transferu, jer ništa se ne kreće u ovom svijetu. To je velika razlika kako smo mi to mislimo da se neka masa kreće, sad ne znam, ovaj moj laserčić tamo vamo. Ne, to je sve maja, to je sve privid. Ne kreće se ništa. Osim poremećaja supstrata koji se manifestuje kao kretanje nečega u nečemu i to je ono što mi vidimo. To je kao kad zamislite jedan vrtlog vazduha, vetar koji vitla lišće. Ono što mi vidimo je kretanje tog lišća, a vetar ne vidimo, odnosno molekule vazduha koje nose taj list. To vam je ova priča o elektromagnetizmu i Aharon-Bohovom efektu. I da nema lišća, vetar bi vršio kretanje, ali ga mi ne bi vidjeli. Dakle, šta je uzrok, a šta je posljedica? Uzrok je onaj suptilniji fenomen, a to je potencijal, to je skalar, skalarno polje, skalarni talasi.
A elektromagnetizam je samo posljedica toga. Kao što lišće sledi zapravo samo kretanje molekula vazduha. Oni o tome govore. O tim dešavanjima na tom suptilnijem nivou tog supstrata, čiji je elementarni kvant mula prakriti i evo, znači šipka, ako imate, zamislite jednu šipku i ako ja nju sad vrtim, ona trenutno kako se vrti ovdje na ovom kraju, tako i na onom kraju istovremeno, ili ako gurnete neki predmet. Dakle, trenutan prenos istog stanja, iste informacije. Električne zvučne vibracije su samo aspekti koji ukazuju na stepen nekrutosti šipke medijuma za njih. Dakle, imate neko kašnjenje, kobajagi neko putovanje, odnosno nešto što se dešava sekvencijalno, a ne simultano. Inače, ta transformacija simultanog u sekvencijalno je način na koji oni objašnjavaju strukturu ovoga sveta. I sad gledajte ovu vrednost, koju su oni definisali na bazi brzine svjetlosti i zlatnog presjeka. Molim vas, pa to je vrednost veoma bliska vrednosti Planckove gustine naše moderne fizike. Gledajte vi šta su ti ljudi znali, molim vas, pre 30.000 godina. I evo vam najnovija merenja koja kažu gustinu vakuum, ovo vam je Tesla merio. Ovo je najnoviji uvidi savremene fizike, a naš Tesla ista ta merenja nešto malo različite, ali taj red veličine približno je dobio pre 100 godina. I teorijski i eksperimentalno. Evo šta kaže moderna nauka. I drugo, evo vam opet ovi sankije, termin koji su oni dali neki svoj naziv, ali u svakom slučaju vrednost je veoma bliska onome što daje moderna kvantna fizika i ta ista kvantna fizika nam govori da energija vakuma je zapravo teorijski dobija na bazi njihovih razmatranja i važećih teorija vrednosti konstanti, dobija se vrednost od 10 na 113 džula po metru kubnom. Znači svaki delić ovog prostora vakuma sadrži 10 na 113, to je broj 113 nula. To naš mozak ne može da zamisli. To anihilacijom cjelokupnog svemira, sve materije vidljive, merljive, 10 na 50 tona, mc kvadrat, dobijete 10 na 70. A ovo je milijardu puta više od toga. Dakle, to je toliko neobično da taj fenomen možete naći na internetu kao vakuumska katastrofa. Ali to je naučna realnost isto tako, do koju su drevni znali, očito. Da je to tačno, evo vam sutra 37 iz Sankije, koja je original na sanskritu, kad se prevede, a pazite sad, svaka slog ili reč ili šta je već, ima po nekoliko značenja, koja kad vi složite, onda dobijete neku rečenicu koju možete i menjati vezano za ova tumačenja. Ali nema veze. U principu, sutra 37 svakako govori o nekom skrivenom potencijalu puruše koji se može dostići ponovljenim preciznim pobuđivanjem tog koherentnog stanja da bi se inicirale primarne interakcije. Drugim rečima, kako doći do energije nulte tačke. Proces koji oni objašnjavaju je proces sličan nuklearnoj fisiji, ali Rig Veda, prva sloka Rig Vede, sadrži dokaz jednog 25-cifrenog broja. U stvari se radi o rečima, slogovima, agni, mi, le, tako dalje, redom, koji imaju i vrednost brojčanu, tako da kad se te slogovi napišu kao brojke, onda dobijate ovaj broj koji predstavlja neku brojčanu vrednost, volumetrijske stope itd. U svakom slučaju, ta sloka nam nudi vrednost brzine propagacije seobe stresa koju mi vidimo i merimo kao talas svetlosti u prostoru i ona je po njima skoro tačno 3 puta 10 na 8 metara u sekundi. Ja sam ovo video pre neki 5 godina, ali sam pre 20 godina na neki način intuitivno došao do iste ove vrednosti koja mi je omogućila kreaciju ovoga modela. Naime, šta je nauka opet uradila? Da bi nešto po meni krajnje nelogično. Ovo je važeća interpretacija Maxwellove konstante, kakva je ona danas. Vrednost mi nula dobija se na osnovu usvojenog mernog sistema jedinica, a
nauka je vrednost Maxwellove konstante, teorijsku vrednost Maxwellove, izjednačila, bukvalno joj pripisala vrednost koju su izmerili, praktično. Ovo je vrednost koja je nauka osvojila za brzinu svjetlosti. I tu vrednost su oni pripisali vrednosti Maxwellove konstante, što je pogrešno. A onda su iz te vrednosti na bazi tog obrasca izračunali vrednost epsilon 0 i na osnovu toga korigovali vrednost Coulomnove konstante. Znači sve naopako od onoga kako je u izvornoj verziji tumačenju u vreme Maxwella to tumačeno prirodno, jer Coulomnov zakon važi za isključivo za nepokretana elektrisanja, pa ne možete vi na osnovu toga poistovetiti to sa izmerenom vrednošću dinamike, znači kretanja fotona. Dakle, kad se to gleda u originalu, izvorna Maxwellova konstanta u njegovo vreme prema ovim parametrima on je dobio 310 km u sekundi. Međutim, imajući današnja znanja, ali taj sistem koji je on koristio je princip, znači ovo je teorijska vrednost, mi nula, epsilon 0 se ide onako kako i treba iz Coulomnovog zakona, a ne obrnuto kao što su oni uradili, pa na bazi te vrednosti se dobija vrednost Maxwellove konstante koja je, gle čuda, tačno 300.000 km u sekundi. Ono što piše u prvoj sloki Rigvede. Molim vas, to je jednostavno je to tako. No, ovi su to izokrenuli jer im tako odgovara. Ali su se sapleli jer su oni sami sebi odredili da je ono što su izmerili ujedno i nešto što je najviše moguće. Kao teorijska vrednost, što je suludo, nelogično. Pa valjda je teorijska vrednost nešto što tek ne može biti dostignuto ili tako nekako, a realno je ono što je realno. Ako se to tako postave stvari, onda vidite, ta teorijska nikad dostižna vrednost je ova, a ono što je izmereno je izmereno. Međutim, stvari se sad bitno menjaju, jer ako vi u Lorencove transformacije unesete eksperimentalnu vrednost, onu koja jeste utvrđena, a teorijsku, onu koju ona treba da ima, onda vi dobijate nešto vrlo neobično, da je masa fotona tokom kretanja brzinom kojom se on zaista i kreće svega 27 puta veća od mase mirovanja. Prema tome, foton može slobodno da ima svoju masu mirovanja kao i sve druge čestice i kao što je on ima, iskazuju je u eksperimentima, jer znamo da Comptonov efekat i tome slično kao bilijarske loptice. Dakle, on stvarno ima neku masu mirovanja, ali ne sme da ju ima jer su oni malo pobrkali stvari i ovo su proglasili kao nešto nedostižno bez ikakvog razloga. Dakle, to je meni omogućilo da potpuno logički stavim u ravnopravan odnos i talasne i čestične forme, jer su one apsolutno ekvivalentne i realne, moguće. Da je to tako govori Sankija i evo njihova vrednost, recimo impedanse prostora, koji oni opet objašnjavaju na transmigraciju stresa, različite vibracija po osama, bočno, longitudinalno i dolaze do vrednosti impedanse prostora, vrlo bliske vrednosti koju ima i zvanična nauka, definišu i magnetnu i električnu i magnetnu propustljivost i evo vrednosti, molim vas, na bazi njihovih teorijskih razmatranja koja su veoma bliska modernim merenjima i tumačima. Ja ne znam, ovo je zaista za divljenje. Sad pogledajte ovo, kolika je sličnost i dubina Teslinih uvida i onoga što je napisano, do čega su došli drevni pre 30.000 godina. Ovdje imate primjer Sutre 1 i Sutre 13 iz Sankije, kako oni objašnjavaju i govore o nekom supstratu i stacionarnim talasima, ekspanzija, sažimanje i tako dalje, koriste svoju terminologiju, ali u svakom slučaju smisao ove dve sutre je potpuno identičan, odnosno analogan, tumačenjima Tesle, gde u njegovom dnevniku Tesla analizira nastanak loptastih munja, kako se one nastaju, zašto i tako dalje. I to njegovo razmišljanje iznenadnog hlađenja, naizmeničnog hlađenja, zagrevanja, odnosno ekspanzije i sažimanja, nastaju te lopte, da tako kažemo, plazmoidne. Dakle, jednostavno Tesla je svojim ličnim, intuitivno došao do strukture tog mehanizma identičnog onome kako to objašnjavaju ovi.
Inače, da bi se objasnili ti fenomeni, ja ih zovem subfotonski, jer naša nauka je stigla do fotona na kvantnom nivou 8, koji je posljednji fenomen materijalne čestične realnosti, talasne, koji može biti meren i detektovan. Međutim, ispod fotona nemamo ništa. Sve strukture veće složenosti ili suptilnosti su samo hipotetične. To su kvarkovi prvi sljedeći koji kao bajage čine strukturu ovih nuklearnih čestica. Međutim, to su apsolutno hipotetični fenomeni, nedetektabilni, nemerljivi. Tako da je foton posljednje nešto što može da se meri i detektuje. U objašnjenju te realnosti sam se poslužio tekstom Petra Vujčina iz knjige Svest naučni izazov 21. veka i naravno Tajnama Sankije, koji su mi omogućili da ta znanja preslikam i spoznaje na model i da ta evolutivna linija rasta i razvoja svih fenomena, odnosno kreacije od vrhovnog duhovnog apsoluta ka materijalnom aspektu realnosti, odnosno transformacije Puruše u Prakriti, kako god po kojoj kosmogoniji. Zato sam i paralelno dao i hrišćansku i upanišadsku kosmogoniju, gdje se termini razlikuju, ali je broj tih nivoa neba ili loka ili svetova, kako hoćete, identičan, kao i njihova struktura, objašnjen različitim terminima i rečima, ali ono što se nalazi u tim svetovima je samo opisano drugim rečima, ali suština je zapravo ista, što nam omogućuje da svakom od tih fenomena iz te potpuno apstraktne, nedetektabilne, nemerljive oblasti, nedostupne našim čulima, pripišemo identične parametre kakve pripisujemo fenomenima naše stvarnosti, makro i mikrostrukture, masu, premda oni nisu manifestovani u toj formi, ali čisto poređenja radi možemo ih opisati i dati im, pripisati odgovarajuću ili frekvenciju ili masu, talasnu dužinu ili šta god iz sveta naše zvanične nauke. I ako pogledamo sad ovaj segment realnosti, možemo vidjeti nešto veoma interesantno, da je na poziciji vrlo niskih frekvencija, pozicija koja je ispod fotona, znači suptilnija segment ove realnosti, gdje Tesla, možete se lepo vidjeti i shvatiti i razumjeti šta to Tesla zapravo kaže u svom patentu. A on kaže sljedeće: ja ne radim sa hercovim talasima. Znači foton i svi ovi hercovi talasi, Tesla to ne koristi u svome radu. Nego preporučuje za upotrebu talase od 20 kHz do 6 Hz. Molim lepo, kad se to pretvori u talasne dužine, evo vam, to je upravo ta oblast čija korpuskularna varijanta evo je na kvantnom nivou 9. Znači, taj fenomen na kvantnom nivou 9 je nešto što je proisteklo bukvalno iz Teslinih reči šta i kako on koristi u svom radu. Znači, ne ovo, nego ovo, a to je ovo. Tako da sam ja onda tom fenomenu dao ime Teslion, odnosno toj formi talasa, koji nisu hercijanski, nego su Teslini talasi, jeli? Znači imamo Tesline talasi i Teslion. Nebitno kako se zove, u drugim teorijama oni imaju druge nazive, ali po meni je nebitno. To je fenomen K9 koji samim tim prema postavkama modela omogućuje pripisivanje odgovarajućih parametara mase, talasne dužine. I ne samo Tesliona, nego i drugi fenomena. To su sad i mula prakriti, foton i tako dalje. Svima njima se može dati odgovarajuća pozicija u toj kreaciji Božjoj, jedinstvu materije i duha, bez obzira gdje se oni nalaze, identični parametri, nema veze što je mula prakriti ovdje. Evo, analogija mase, nekog fenomena koji je analogno pojmu mase, evo ga prečnih, talasna dužina, frekvencija i tako dalje. Dakle, ipak na neki način možemo objasniti ovaj svet, spiritualni svet, na analogne načine, pošto su mehanizmi identični i parametrima moderne fizike, kao i ovaj materijalni. Pri čemu je veoma interesantno da je baš K9, odnosno oblast Teslinih talasa, centralni, da tako kažemo, prelaz na oblast veza materije i duha, gdje je osnovni fluid, taj prasupstrat koji je ovdje akaša, ovdje je etar.
odnosno elementarni kvant mula prakriti koji kreira taj supstrat ili medijum, ovdje je K9 objekat. Vrlo interesantno. Zašto? Pa evo zato što mi sad možemo na bazi Teslinih, kao što smo rekli, Tesla je merio i na bazi poređenja brzine propagacije zvuka u vazduhu i elektromagnetnog talasa u vakuumu došao na osnovu analogija identičnih obrazaca i mehanizama do gustine etra teorijski, a onda je odredio, izmjerio i praktično i dobio je približno iste vrijednosti, što prema modelu odgovara kvantnom nivou K-9, evo ga. I objekat K9 je na poziciji K+9. Dakle, prema onome što je Tesla rekao, merio prvo kao gustinu tog fluida, etarskog fluida, i to odgovara poziciji K-9 i onoga što je preporučio za upotrebu, to je stabilni objekat K9, to je njegov elementarni kvant. I vidimo da oni imaju inverznu vrijednost, ovo je K+9, ovo je K-9. Dakle, jedna lepa simetrija definicije Teslinog gasovitog medijuma kao fluida i njegovog elementarnog kvanta fenomena K9. Isto to se može na bazi definicije u Sankiji, fenomen mula prakriti koji je koren prirode, zapravo je prekosmička koren supstanca. Oni su dali brojčanu vrijednost mase tog fenomena 10 na minus 51, što prema postavkama modela odgovara kvantnom nivou plus 10. Na sličan način se iz definicija datih na sanskritu, u Sankiji i tim vedskim spisima, akaša koja je po definiciji otvoreni prostor, praznina, zapravo neki esencijalni fluid, odgovara kvantnom nivou K-10. Dakle, opet imamo lepu simetriju između tog najsuptilnijeg fluida akaše i njenog elementarnog kvanta K10. Tako da, u principu, koristeći sva ta znanja i postavke modela, sasvim se jasno vidi da je akaša i eter potpuno različiti fenomeni, pri čemu je akaša protoelement etra, odnosno primarnija supstanca od etra, kao što i na isti način je etar primarnija supstanca ili fenomen, supstrat, kako god hoćete, od elektromagnetnog polja. Jer i elektromagnetno polje je također medijum za elektromagnetne talase i mogu mu se pripisati materijalne osobine. Dakle, sad imamo jasnu tu hijerarhiju po kvantnim nivoima. Ono što mi koristimo u hercijanskoj tehnologiji, elektromagnetno polje i foton kao kvant nosioc te interakcije. Na sljedećem nivou, suptilnijem nivou, imamo etar kao medijum i njegov elementarni kvant objekat K9, koji se u nekim drugim teorijama naziva, mikrolepton, eteron, pri čemu po definiciji Ohatrinovi mikrolepton ima potpuno identične parametre mase i tako dalje kao objekat K9, što je meni jako drago kad sam video. I naravno kvant nosioc, elementarni kvant akaše je taj fenomen mula prakriti. U svakom slučaju potpuno nam je bliska sada teorijski, a nadam se ubrzo i eksperimentalno, jer sad imamo fizičke parametre kojima možemo težiti i prilagođavati svoje tehnologije oblastima. Ovo je jako dobro poznato u nauci materijalnog i ovdje imamo oblast spiritualnog, sa ovim supstratima i njihovim elementarnim kvantima koji odgovaraju određenim. Prema tome, oblast astralnog svijeta, druge loke ili drugog neba ne može se objašnjavati, to je bitno, terminologijom koju koristimo u ovom svijetu. Ovdje nema elektrona, ovdje nema protona, ovdje nema elektromagnetnog polja, ovdje je pogotovo. Razumete? Ali imamo odgovarajuću terminologiju. Ovdje nemamo vodonik, kiseonik i tako dalje, jer posljednji, ovo je put ka sitnosti, ka višim nivoima svesnosti i egzistencijama na tim suptilnijim nivoima. Dakle, fenomenologija kao što su duša, duh i tako dalje, moramo se služiti terminologijom sankije, odnosno drevnih znanja, jer je to fenomenologija sasvim drugačija. Ovdje nema periodnog sistema elemenata vodonik, kiseonik, gvožđi i šta znam. Ovdje su elementali.
Sile više nisu elektromagnetizam, gravitacija, nego je prana. Ovdje je fohat kao taj životni princip koji daje život, da tako kažemo, i pokreće svu ovu fenomenologiju manifestovanu manje ili više na ovaj ili onaj način, jer nemate čvrste granice. Sve je po principu yin i yang. Ovdje imate ovdje je vrhovni duhovni apsolut, Brahman, a na nižim nivoima, jedan kvant niže, je Gospod Bog i kreativna svest u Upanišadskoj kosmogoniji. Dakle, ta naša božanstva, ni to ne možemo da objasnimo, niti komuniciramo direktno, tako kažu Sanki, nego preko posrednika, anđela, arhanđela i tako dalje, a tek ovaj vrhovni fenomen koji odgovara savremenoj fizici pojmu bele rupe, svemir je tamo crna rupa. Dakle, uvek imamo jedinstvo suprotnosti, evoluciju i involuciju koja se simultano odvija i gdje imamo transformaciju duhovnih fenomena u materijalne fenomene, a veza između njih je bukvalno taj drugo nebo, druga loka, astralni svijet, gdje je i naš astralni dvojnik. I zapravo, zašto je Tesla važan? Pa evo vam, pa oni su ti, njegovi skalarni talasi potencijala čine osnovu energetskih vibracija na ovom nivou egzistencije. To je taj Tesla gdje se namestio bukvalno na srede između materije i duha i čini neku vezu. To je pozicija hiperdimenzionalnog ekvatora. Ovo je apsolutna stvarnost u kojoj mi živimo i koju poznajemo samo do nivoa fotona, odnosno njen ovaj segment materijalni, mikro i makro, a ovaj nam je u domenu ezoterije, što je jednostavno neosnovano, jer su oni potpuno ravnopravni, simultano postoje, realno postoje, s tim što su nam ovi nemerljivi i nedetektabilni. Ali sad ako znamo svu ovu strukturu tog sveta i imamo parametre fizičke, lakše će nam biti da u našim budućim eksperimentima ostvarimo neku komunikaciju, vezu, jer je ona puna i sve je sada i sve postoji i sve je ogledalska slika onoga materijalno, kao što je materijalno odraz, ogledalska slika onoga što imamo na duhovnom nivou. Mi smo fizička interpretacija fenomena duše koji smo pravo mi, a ovo je samo najprimitivnija forma našeg bića izražena na ovom fizičkom nivou kao naše materijalno telo. Dakle, to je značaj našeg velikog Tesle i zapravo objedinjenje tih drevnih znanja i modernih znanja je jedini način da napravimo jedan kvantni skok, a to je naš cilj, da ponovimo eksperimente Nikole Tesle, da njegove uvide razradimo i uskladimo sa našim mišljenjima, i hvala i vama na prisustvu u svim ovim seminarima gdje smo čuli i od vas vaša shvatanja, tumačenja pojma, etra, strukture ovog sveta i tako dalje. I idemo dalje tako da zajedno doprinesemo svi jedni drugima. Hvala vam mnogo. Bravo! Sad, pošto je profesor nekako svojom idejom davno, ja mislim pre 30 godina je ideja o vremenu, i Institut za proučavanje vremena je zapravo dao najbitniju konstataciju koja nam može pomoći da nam da hrabrost, da oslobodimo svoje misli, da si damo slobodu, da malo razmišljamo drugačije nego što smo učili u školi i navikli. Jer se pokazalo argumentovano da su drevni otišli daleko dalje u toj svojoj slobodi razmišljanja, pričajući o nekoj Akaši, o Puruši, o Prani, o ne znam nije o čemu, a i naš Tesla. Znači, intuicija kao metod dolaženja do istine sa najvećom kosmičkom bibliotekom i koja je verovatno i profesoru omogućila da dođe, ja ne znam kako ste vi došli do toga, ali to je jedna od najvećih istina koja stvarno omogućuje da sve ovo ne može drugačije da bude, ne može ovaj svet da postoji da nije tako, da nema trenutne veze što nauka zna i poznaje između svake elektrončića, protončića ovdje i na suprotnom kraju svemira. Kao što naše ćelije, to je Alfred Fritz Popp pokazao, da naše telo i ćelije komuniciraju putem biofotona, znači sporih fotona. Svaka naša ćelija iz glave i pete je u trenutnoj komunikaciji jedna sa drugom, putem sporih fotona. Ali eto i nama ostaje mogućnost ovih drugih kanala komunikacije, pa idemo dalje napred. I još jednom hvala. Slobodno razmišljajte i...
Samo ja sam malo slab na uši, pa Ne, evo, nego da kažem, čuli ste jedno po meni duboko impresivno predistorijsko predavanje, će istorijsko biti u Kalkuti, odnosno u Bharatu. Bharat je staro ime za Indiju, a to je ime i kongresnog centra pored New Delija, gde će se održati ova, oni su je sami nazvali istorijska svetska konferencija o energiji, jer se radi o novoj naučnoj paradigmi i uvođenju spiritualnosti u nauku. Evo kako to izgleda. Sad ste vidjeli konkretno. Mislim, naravno, ovo je u stvari, kad bi se razradilo 1-2 godine, 4 semestra. Mislim, kad bi se išlo tu sve po redu, a plus eksperimenti i nadam se, potpuno sam u stvari siguran da ćemo mi već vrlo brzo imati laboratoriju s kojom ćemo moći da radimo ove direktno, nema tu šta. Jer znate, nego da samo mali jedan doprinos, imate dve vrste teorije svetlosti. Jedna je ondulaciona, to je talasna teorija Christiana Huygensa, a druga je korpuskularna, to je Newtonova. Einstein, to vam je korpuskularna teorija. To je ovo foton, pa onda ima prazan prostor, vakum, Einstein je priznao vakum i kroz taj prazan prostor idu loptice svetlosti. Međutim, Huygens je priznavao etar. On je smatrao na osnovu toga što je prostor nestišljiv. Znači, ja ne mogu sad metar prostora da stisnem na, ne znam, pola metra, nego je nestišljiv. Da u stvari etar, s obzirom da kakav god da jeste, on mora da uključuje i prostor, on također ima tu osobinu nestišljivosti, dakle ima rigidne delove i prema tome da ne ide svetlost kako je to zamišljao Newton ili kako se to i danas, a mislim, kako bih rekao, može to u iskustvu da bude dobar opis, ali pitanje je šta je realno. Dakle, da svetlost ne ide u stvari kroz prostor kako mi to smatramo, nego da je u pitanju samo prenos poremećaja preko rigidne strukture etarskih elemenata. Sad, to je jedna stvar. Ali mislim, kako bih rekao, zaista jedna nova nauka je u pitanju. Potpuno nova nauka, verujte, i evo, to je put. Evo, Goran, ja mislim da je prvi jedini, znam i šta je radio Nasim Haramein, znam, ima tu ljudi koji pokušavaju da spoje spiritualnost i nauku, ali ne ovako jasno, direktno, matematički opravdano i direktno u korespondenciji sa najstarijim spisima, tako da sve bude merljivo, pošto fizika je merenje. Znači, sve što teorijski tvrdimo mora da se dokaže i eksperimentalno i ja mislim da je ovo, kako bih rekao, put kome nema mane. Eto, to bih rekao. Tako da, hvala vam još jednom zaista što ste došli. A evo sad pitanja. Izvolite, gospodine. Samo glasno, molim vas. Prije svega se zahvalim gospodinu Marjanoviću na vrlo jedan, da kažem, argumentovan matematički, da kažem, doprinos ovoj teoriji, znači nauke ka duhovnosti. Dakle, ono što ste vi rekli, potpuno se slažem s tim, znači, fantastično jedno predavanje i vjerovatno će imati odjeka u budućnosti i tekako. A ja sam htio da se referiram na jedan rad jednog isto, da kažem, fizičara, to je Laszlo Ervin. Čuli ste za njega, možda on je napisao knjigu Nauka i Akašiško polje, gdje je dodirnuo sve ove teme što ste vi govorili i praktično sa tim te sile koje se javljaju, odnosno energije vjetružne, odnosno spiralne sile i energije, znači da one tu postoje, one su, da kažem, osnova sve materije, odnosno ovo što ste vi rekli, to Akaša, koja je praktično prakriti, kako ste nazvali, prema Sangiji. Znači, tu je ta osnova, dakle, sve potiče, znači, tu je on dao i, da kažem, i nastanak univerzuma i svega toga. I dali ste vi ovo, da kažem, konkretnu razliku između vetra i, da kažem, Akaše. To je, da kažem, fantastično, jedan divan spoj nauke i duhovnosti, tako da i ja isto razmišljam u tom pravcu, čak sam ja tu i neku knjigu napisao, ali kažem vam, fantastično predavanje i vrlo ste, da kažem, vjerovatno će vas mnogi citirati i podržati kad se to bude, da kažem, proširilo. Evo knjige. Tako da, mislim, kažem, odgovorili ste na sva ključna pitanja što se tiče duhovnosti i nauke, tako da ja i deo pitanja, mislim, sve se objasnio. Gospodin se zove Zoran Stanković, knjiga ima naslov Rad savršenih entiteta, čovek i manifestacija kreatora. Znači,
spiritualnost i nauka. Pa to je očigledno sljedeća faza čovečanstva. Ne može nauka da se razvija bez spiritualnosti. To je onda jedna divlja, destruktivna forma nasilja koju jedan čovjek sprovodi nad drugim i to je to. Izvolite. Ja bih zamolio gospodina Marjanovića za jednu kratku definiciju, ako je u stanju da nam kaže. Fantastično znam koliko čovjek zna o ovome o čemu nam je pričao, ali da li, gospodine Marjanović, možeš ti, što kažu, na bazi nekog logičkog zaključka, kratko reći, šta je u suštini eter? Energija, fluid ili bilo šta drugo? Fluid. S tim što je tu priča malo zapetljanija oko kontinuuma i diskontinuuma. Šta je kontinuum, šta je diskontinuum? A prvi rad, knjiga u stvari, doktora Abramovića, kojom je on mene začarao i omađijao i nosi naslov Leibnizovo i Boškovićevo shvatanje kontinuiteta. Jer, izvinjam se, ovdje se ne pravi razlika. Ja sam, čovjek je... Pa da, nije isto kontinuitet i kontinuitet je princip. To je načelo. Znači, to je nešto što ima spiritualnu strukturu ili spiritualnu prirodu. A kontinuum je nešto što je entitet. Znači, za mene kontinuum to je večna sadašnjost, a princip kontinuiteta je princip neprekidnosti večne sadašnjosti koji prethodi, kao što zakon prethodi svakom fizičkom eksperimentu, tako i kontinuitet prethodi kontinuum. Ja onda mislim da je kontinuitet svest. Pa prema tome svest stvara vreme, kontinuitet stvara kontinuum. Problem se zapravo svodi na to gdje nešto završava, a gdje počinje. I granice u principu je najbitnije shvatiti da ne postoje uopšte nikakve granice. One su samo privid koji se javlja na sudaru dimenzionih skala. Jer recimo ovo je kao čvrsto nešto. Atomi, neki molekule, čvrsto je, nije tačno. Znate šta je atom? Mislim, ovaj materijal 100, ovo gvožđe čine elementi, atomi nekog materijala iz periodnog sistema ili molekule. I sad kad uđete u strukturu tog materijala, dođete do atoma. A šta je atom? Atom je, kada biste ga povećali do nivoa sveta u kojem mi živimo, onda bi jezgro bilo veličine narandže, a prvi elektron po tom Borovom modelu atoma bi bio zrno maka na 3 km od te narandže. To vam je atom. Jedno veliko ništa. Možda zamislite narandžu. I zrno maka na 3 km. To vam je atom koji gradi molekule ovaj svijet. A mi to vidimo kao čvrsto. Nema toga. Tako je i u svemiru. Takve su vam relacije Sunce, Zemlja, Merkur. Znači, gdje završava jedno, a počinje nešto drugo. Što kaže, kad gledaš šumu iz daleka, vidiš njene obrise, jasnu formu. Kad joj priđeš, nema šume. Gdje je šuma? Drvo ovdje, drvo ondje, ovdje žbun, tamo žbun. Gdje je granica? Nema granica. Dakle, granica je vrlo suptilna i samo na sudaru dimenzionih skala, tako da kad nešto gledaš odavde, onda vidiš jedno, ali kad priđeš tome vidiš nešto sasvim drugo. Prema tome, u gustini energije, suština modela je gustina energije, je razlika između fenomenologije tih kvantnih nivoa. Ovo je nešto samo finije, razređenije i suptilnije, ali je obrnuto k onome što mi u realnom životu shvatamo. Recimo, gustina opada gore levo. Znači, kako idete od našeg sveta u kojem mi živimo, voda je gustina 1 gram po centimetru kubnom. I opada tako da je svemir 10 na minus 30. A obrnuto u tom suptilnom svijetu, svijetu duhovnih kategorija i fenomena, gustina raste. Tako da je maksimalna gustina energije tamo gdje su ovi duhovni fenomeni, arhanđeli, anđeli, šta ti ga ja znam, božanstva i tako dalje. Dakle, energija je, što je rekla i nauka, 10 na 113. Znate gdje je to? To vam je ona bela tačka, to je vrhovni duhovni apsolut. To je ta energija, evo nauka vam je to rekla. Ali to ne može naša svijest nikako da, jer mi mislimo da je energija negdje u zvezdama, u toploti. Ne. Energija je unutar nas, duboko i daleko na tim suptilnim nivoima. Na osnovu toga što ste mi ispričali,
Ja bih mogao zaključiti da u suštinu svega čini u suštini svest. Pa, tačno, to je najveća istina. I nije To novi je svest zaključak. većeg obima, ona je suštenija. I Tesla. Ako narod kaže što je glava praznija, bezobraznija. Pa dobro, ali to je, mislim, osnova svih tih kosmogonije vedske i upanišadske vam je ta priča o transformaciji duha u materiju. Odatle dolazi, pa naša duša je životni princip koji nas oživljava i daje nam život i pokreta i sve. Duša koja je unutra na mnogo suptilnijem nivou. Vi ste nešto te. Ja bih htio da se zahvalim prvo profesoru Danoviću, drugo Goranu Marijanoviću, Pohvalite nas malo. zato što ste svojim radovima dosadašnjim, koji predstavljaju životno delo, obezbedili prisustvo zemlje Srbije na velikom naučnom skupu u Indiji, koji predstavlja paradigmu nove nauke i koji otvara vrata zemlji Srbiji u vrhu sve buduće svetske nauke. Nadamo se. Želim vam što pre da se vratite i svetom povratku. A zapravo, hvala vam, ali zapravo je ovo povratak drevnim znanjima. Vidjeli ste da smo profesor i ja stvarno pioniri, ali zajedno sa vama. To je važno, jer bez vas šta bi bilo? Bez kritike, kritičkog mišljenja, sugestija i drugih varijacija naših ideja zajedničkih, naravno da samo tako možemo napred. Da, zajedno pravimo etarski vorteks koji je u stvari osnova za egregor i on se onda širi i rezonantno deluje na sve ljude koji su prijemčivi. To znači da mi već u svetu imamo među Amerikancima, Indijancima, na Novom Zelandu, u Rusiji, imamo u stvari svoje istomišljenike koje ne poznajemo, ali sad ćemo ih upoznati kad napravimo jedan centar ovde, oni će se svi javiti. Izvolite. Htela bih gospodina Marijanovića da pitam da li bi mogao da odgovori na to šta je to intuicija, ali kad neko kaže intuicija kako ja doživljavam, to je kao kad neko kaže ureka na neki sličan način, znači posjeduje neku vrstu energije, nečeg fizičkog, kao intuitivno. Gde biste vi intuiciju sa svim vašim fizičkim znanjima, svim eksperimentima mogli da svrstate u bilo koji deo vašeg fizičkog obrazlaganja? Nažalost, nemoguće je sva ta znanja prikazati. Ja imam i druge prezentacije. Ne, nije problem zato što je to sasvim decidno i jasno rečeno u ovim drevnim učenjima i znanjima. Intuicija je vozilo duše za komunikaciju sa nivoom svesnosti kvantnih nivoa 16 pa na više, odnosno mentalno-kauzalni nivo. To je treće nebo, treća loka gdje je medijum Akaša. Akaša je opet, znate šta, u celoj toj priči nama zapravo nedostaje terminologija. Nazivi fenomena iz onog sveta tamo. I ono što se na tim astralnim putovanjima i u dubokim stanjima meditativni vidi i doživi, jednostavno je nemoguće opisati rečima kojima mi raspolažemo. Jer je to sasvim drugi svet, drugih, mnogo jednog šireg spektra, oblika, boja, svega što čini te svetove. Tako da neko ko je bio u astralnom svetu vidio isto što i ovdje, ali mnogo više oblika, mnogo više boja i jednostavno nema reči kojima može to nešto da iskaže. Znači, kad kažu ovi da je Akaša, medijum, da je to ta kosmička biblioteka, medijum u kojoj su upisane sve informacije svih generacija, svetova, civilizacija, kako mi to možda zamislimo? Pa to jedna analogija ide na CD, disk ili flash i tako dalje. To je ono s čim naš mozak raspolaže kao do sada stečene uvide i predrasude i na bazi toga nešto pokušava objasniti. Ali ne možete zato što mi to jednostavno je daleko od nas. Molim vas, ako ja kažem da je duša na kvantnom nivou 16, a čovjek je ne da ja kažem, to kaže Sankija, i po parametrima koje su oni dali, te džive, kako je oni tamo zovu,
meni je sad bliži taj fenomen zato što sam ja đivu metio na kvantni nivo 16, pa mogu da vam kažem kolika je masa kad bi bila manifestovana talasna dužina frekvencija, ali nema veze. Opet i ovako ja mogu da vidim da je điva, odnosno moja duša na poziciji K plus 16 u odnosu na mene koji sam kao fizičko lice, telo, na kvantnom nivou 0. Znači ona je 16 kvantnih nivoa na tom putu ka sitnosti, suptilnosti unutar mene, a svemir kao jedinstvo klastera galaksija koje čine pojedine galaksije, ove koje kakvi su sistemi, sunčevi, planetarni i tako dalje, svemir kao najudaljeniji nekakvi fenomen zvezde i tako dalje, to je kvantni nivo 10. Znači, od mene pa do kraja svemira ima 10 kvantnih nivoa po gustinama energije, a od mene pa do moje duše ima 16 kvantnih nivoa. Dakle, jako je teško u mislima to. Kako ste onda mislili i kako se vi osjećate sad, sve što ste rekli, kad ste u jednom momentu na predavanju rekli ja sam intuitivno došao do nečega. Znači, upotrebili ste tu reč. Pa jeste, zato što je to vozilo duše po definiciji Da li tada čovjek zapravo želi da teži tom nekom kvantnom nivou? Pa to je Tesla rekao. Kad upotrebljava tu reč. Tesla je rekao, intuicija vas može odvesti mnogo dalje od znanja. I to je metod kako je on došao do spoznaje obrtnog magnetnog polja, jer je to nešto kvalitativno novo, što nikad nije postojalo ni kao ideja u prethodnim njegovim istraživačima, znanjima i tako dalje. Da li se slažete da bi je filozofija neophodna? Apsolutno, pa ništa bez filozofije. Ovo sam samo postavila zbog moje rasprave sa kolegom. Mi smo raspravili Nešto šta smo je pričali, filozofija da. pre sastanka, pa Filozofija, onda izgleda i teosofija. Malo i Bog da se... samo još jedno pitanje ako smijem. Objasnili ste, gospodin Marjanoviću, o duši. Kako objašnjenje imate za duh? Duh se naziva u Upanišadskoj kosmogoniji Atman. Je termin kojim oni taj fenomen nazivaju, a nalazi se na kvantnom nivou 26. Ali to su već svetovi jednote. Ti visoki kvantni nivoi, to su svetovi jednote gdje je sve unificirano, harmonizovano, sinhronizovano, za razliku od ovih nižih formi egzistencije, gdje imate različite anđele, arhanđele, ali to su individualni, duša je individualan fenomen. Duša je, điva je individualna duša i ja imam, moja duša se bitno razlikuje od neke druge duše. I sve duše su različite. Pri čemu sad svaka duša može da ima ove niže manifestacije koje mi nazivamo, kako se zove ovi što su rođeni, inkarnacije. Znači, moja duša može da se inkarnira u bezbroj formi, u različitim prostorno-vremenskim kategorijama. Znači, ja mogu da budem rođen kao neki faraon, mogu da budem neki ribar koji vata ribu, mogu da budem na raznim u vremenu posmatrano vremenima, dobima ili pozicijama u Africi, na severnom polu. Ali ono što je interesantno je ovo što moramo naučiti i prihvatiti kao jedinu i najveću istinu, da je sve sada. Znači ja sam sada i faraon, i ribar koji peca ribu, i onaj stolar neki koji delje neko drvo tamo u ne znam nija gde, u Italiji, na Siciliji. Ja sam sve to sada, to su samo manifestacije, aspekti moje duše, jedinstvenog bića koji objedinjuje sve te fenomene na grubljim nivoima, u sekvencijalnoj nekoj formi koju ja vidim kao prošlost i sadašnjost, budućnost i šta ti ga ja znam. Dakle, to je samo privid, a sve je sada. U tome je tajna. I ja mogu da pristupim tim raznim aspektima sebe, jer sam to ja, ali tamo i onda. A meni se čini da je to nemoguće. Nije tačno. To ovi koji idu na astralne putovanja znaju. Da mogu da pričaju sa svojim predsima, a i potomcima i tako dalje. I to je i Tesla rekao da će jednoga dana moći da razgovara, jer nam kraj... Evo još neko je tu imao jedno pitanje. Ima i mlada generacija ima prednost. Poštovani gospodine Abramoviću, poštovanje gospodine Marjanoviću, htio sam samo da kažem, po svemu sudeći mi živimo u nečije svesti.
Da li je to istina? To se treba postaviti pitanje dvojici. Da li uvijek mislimo u svesti samo Gospoda Boga? Pa možda je bolja terminologija hologram. Da je to jedan džinovski hologram, ali multidimenzionalni hologram gdje je sve to međusobno povezano i isprepleteno i imamo samo različite. Ajte, još 2 pitanja imamo. Izvolite. Šta reći? Loptasta munja i duša. Pa to je ista struktura i duša kad se... Pa pazite, mehanizam i struktura su potpuno analogni, ali je ovaj fenomen duše dimenziono mnogo bogatiji i na drugom nivou, denzitetu, tako da ne može, liči jedno na drugo, ali nije to to. Ali je mehanizam i struktura analogna, aj tako da kažem.